Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back students to English class with me, Ibu Robiul Ernawati. In this occasion, we will continue to our next discussion on application letter. But before that, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, from this picture, what do you see? There are some people who are waiting for an interview, a job interview, and there is an interviewer and an interviewee shaking hands. Maybe they both have just finished doing the interview. Untuk peta konsep, the mind map of this chapter, konteksnya adalah lingkungan sosial di sekolah. Untuk fungsi sosial, menimbulkan kesan positif tentang kesesuaian pelamar dengan pekerjaan yang dilamar. Sedangkan untuk struktur teks, tempat dan tanggal, penerima dan alamatnya, sapaan, isi surat, penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Unsur kebahasaan yang akan kita bahas adalah ungkapan dan kosakata yang sesuai, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Ini kalau dia bentuknya tatap muka. Berhubung kita tatap maya, mungkin nanti adalah Google Classroom, pengerjaan melalui Google Classroom. Tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, sebelum kita melanjutkan tujuan pembelajaran kita kali ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Always wash your hands frequently and regularly at least for 20 seconds. Kemudian wear a mask when you have to leave your house, and then to maintain distance, to keep your social distancing with other people. Okay, let's start with our learning lesson today. So, setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, social function or communicative purpose, beberapa teks surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kesesuaian jenis pekerjaan dengan data yang dimiliki pelamar. 2. Mengidentifikasi struktur teks beberapa teks khusus surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Uraian singkat materi. Let's have a look at the pictures in the background. Apa yang kalian lihat? Benar sekali, saya sudah sebutkan tadi di awal ya, tentang melamar pekerjaan. Momen yang paling berbahagia, ya kan? Nah, coba sekarang kalian hubungkan apa yang akan kalian lakukan setelah kalian finish your university. Nah, most of you will be looking for a job. So what is the most important thing after you are looking for a job? Nah, ini contoh bentuk iklan lowongan pekerjaan, job vacancy. Ya kan? Pekerjaan yang kosong, posisinya 1 sebagai headmaster, F&B service instructor, F&B food and beverages, FO and HK instructor, kitchen and pastry instructor, admin, finance and accounting officer. Nah, kemudian di sini juga ada requirements-nya. Minimum diploma graduates for all positions, existing position in training. Kemudian minimum 4 years experience in related field. Fresh graduates from at least diploma 4 are welcome. Minimum 2 years experience in finance and accounting department. Jadi, jika Anda sebagai pelamar yang baru lulus sekolah tingkat SMA, apakah Anda akan memutuskan untuk melamar pekerjaan ke lembaga ini? Kira-kira bisa nggak? Nah, untuk all positions ini minimum diploma graduates ya.
Berarti belum tentu bisa ya. Atau mungkin setelah SMA kalian ambil diploma, apa itu diploma 3 atau 4 ya. Nah, mungkin baru bisa melamar. Ya. Nah, jadi, sebelum memutuskan untuk melamar suatu pekerjaan, pastikan kalian mengetahui informasi yang benar, terutama requirements-nya dari job vacancy tersebut. Nah, ini adalah contoh iklan lowongan pekerjaan. Nah, dari contoh 2 iklan lowongan pekerjaan tersebut, ya kan? Kita bisa simpulkan bahasa yang digunakan, yaitu detail, kemudian sederhana, lengkap, dan menggunakan kalimat yang pendek. Di situ pendek-pendek semuanya, yang jelas mudah dipahami, ya kan? Sedangkan struktur kebahasaannya adalah di situ ada title-nya, the name of the company or type of job vacancy. Kemudian purpose-nya, the purpose of announcing a job vacancy. Kemudian qualification, the qualifications or requirements the company wants toward the job seekers. Yang terakhir, address or contact number to find out more information or to send the job application. Nah, apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Letter of application. It is also known as a cover letter. It is a document sent with your resume or CV to provide additional information about your skills and experience to an employer. Employer itu orang yang mempekerjakan, employee itu pegawainya. The letter of application is intended to provide detailed information on why you are a qualified candidate for the job. Tujuannya apa? The application letter should let the employer know what position you are applying for, what makes you a strong candidate, why they should select you for an interview, and how you will follow up. Nah, jadi kita kalau ngelamar, pastikan yang memberi pekerjaan tersebut, bosnya tersebut, atau bagian HRD tersebut, Human Resource Department, tahu kita tuh melamar posisi apa. Terus, hal-hal apa sih yang membuat kita, yang menjadikan kita tuh sebagai strong candidate. Kemudian, kira-kira alasan apa ya sehingga kalian itu merupakan kandidat yang tepat untuk interview, sehingga nanti mereka tahu bagaimana memfollow up kualifikasi diri kamu terhadap posisi yang kosong tersebut. Oke, ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan, ya kan? Nah, coba please pay attention to the examples. Nah, ini letter by Lucius applicant. Ada 123 Main Street, Anytown, California. Lucius applicant at email.com, September 1, 2018. William Lee, lead mechanic, Acme Auto, 123 Business Road, Business City. Nah, untuk yang bagian atas ini, ya, remember, I want you to keep in your mind. Include your contact information in the header of the letter. Jadi suratnya itu kan ada headernya, ya. Pastikan ada your complete information. So later on, they will know where to contact you, how to contact you. They know it very well. Kemudian yang kedua, kemudian ada salutation-nya di sini. Dear Mr. Lee, ya kan? Gunakan nama belakangnya, surname-nya. Jadi gunakan nama belakangnya ya. Kemudian I'm writing to apply for the position of diesel mechanic at the City Transit Agency. Nah, pastikan ada tujuan kamu nulis surat ini apa. Ya, to apply for the position. Ya, let the employer know what position you are applying for. Kemudian, as advertised on the city's careers webpage, I've included my resume for your consideration. In addition to experience as a diesel mechanic, I have an excellent knowledge of gasoline, engines, and electric systems, and I hold a CDL driver's license. Nah, don't forget to mention what you have to offer the employer in the second paragraph. Sebutkan kualifikasi diri kalian, bahwa kalian memang memenuhi syarat untuk diterima dalam posisi pekerjaan tersebut.
Kemudian, most recently, I worked for Trailer Transfer in Middletown as their lead diesel mechanic. While I was there, I developed a training program for a new hires. However, I had to leave my job due to a move to your city. Nah, di sini the writer also mention his previous working experience, ya kan? And current position, kalau misalkan ada. Jadi pengalaman kerja sebelumnya apa, posisi sekarang apa, terus kemudian dia ceritakan itu tanggung jawabnya bagaimana. Kemudian, thank you for your time and consideration. Nah, ini closingnya. Don't forget to use some statements before you close your letter. I will follow up next week to see if I can offer any more information about my skills and experience. My cell phone is and my email is best regards Lucius applicant. Nah, di sini apa? Suggest next steps by requesting a meeting or a call. Ya. Karena kamu kan memang ingin dipanggil for an interview. Okay? So remember, the heading includes your name and contact information. Kemudian a greeting addressed to a specific person if possible. Kalau kamu tahu who is the human resource department, kemudian tulis greetingnya dengan nama belakangnya. Dear Mr. Lee, misalkan. Nah, ini contoh. Kemudian the introduction, which should include why the applicant is writing. Nah, ini alasan. The body, which discusses your relevant qualification. The close, which thanks the reader and provides contact information and follow-up details. Don't forget your signature to end the letter. Tanda tangan dan nama jelas. Thank you. Now it's time for you to continue your activity in the Google Classroom. In the Google Classroom, I have posted an understanding activity which consists of 5 questions, multiple choice. So your task is to read the explanation given and choose the best answer for each statement given in the gadget. Okay? Thank you for the class today. See you again inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.